الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وافوض امری الی اللہ ان معی ربی سیہدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ قاف، سورہ قاف کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ قاف انذار کے اعتبار سے، قیامت کے احوال کے حساب سے یہ بہت مفید صورت ہے۔ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو قیامت کے دن حضوری کا یقین ہے، یہ صورت ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے انہوں نے انذار کیا، انہوں نے ڈرایا، لوگوں کو ڈرایا۔ جیسے کہ متی کی انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم میں ذلیل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، جو رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے انذار کیا، ڈر سنایا۔ اور جس طرح کہ تورات تھی، تو تورات میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے شریعت ہے، قانون ہے۔ اور جو انجیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جو زبور تھی اس میں حمد کے ترانے۔ جب قرآن پاک ہے وہ اس میں حمد کے ترانے بھی ہے، اس میں تسبیح و حمد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک میں قانون بھی ہے، قرآن پاک میں شریعت بھی، اور قرآن پاک میں حکمت بھی ہے، مواعظ بھی ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات کے موضوعات بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام رسولوں نے کیا انذار کا، وہ کام قرآن پاک میں بھی ہے۔ یعنی جس طرح کہ 29 اور 30 پارہ ہے تو اس میں قیامت کے حوال ہے، تو وہ جو موسٹلی قیامت کے جو احوال ہیں اور جو ڈر سنایا گیا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا، یہ قرآن پاک نے یہ ڈر سنانے والا کام بھی کیا۔ اب ہم سورہ کاف پہ آتے، اور سورہ کاف جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے۔ مطلب یہ قرآن پاک کی ہر صورت جو ہے وہ دل نواز ہے، وہ بے نظیر ہے، اور جن میں سے یہ صورت بھی جو ہے وہ سورہ قاف جو ہے یہ بلاغت کی یہ معراج ہے۔ یہ بہت خوبصورتی سے اس میں جو فصاحت و بلاغت کے جو مضامین ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت ہے یہ صورت۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، قاف والقرآن المجید۔ قاف، قرآن پاک میں 3 صورتیں ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، سورہ نون، سورہ صاد اور سورہ قاف۔ حامیم ہے تو وہ 2 حروف ہیں، تو وہ ایک آیت بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قاف ہے، یہ ایک حرف ہے لیکن آیت نہیں بنتی، آیت جو ہے وہ والقرآن المجید سے ہوتی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف کے بارے میں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اگر کچھ نحوی تفاسیر کو پڑھا جائے تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیا محذوف ہے، یعنی کہ یہ سورت کا نام ہے ہیا قافن، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ہیا قافن، یہ سورہ قاف ہے۔ اچھا، اب والقرآن المجید، یہ واو قسمیہ ہے، یہ واو قسمیہ ہے، یہ واو قسم کا ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ قسم کا ہے؟ اس لیے کہ جو قرآن ہے اس کے اسم کے نیچے زیر ہے، جر ہے، اور جو واو قسمی آتا ہے تو وہ اپنے اسم کو جر دے دیتا ہے، وہ مجرور کر دیتا ہے۔ والقرآن،
कसम है कुरान की। मैंने आपसे कहा था कि जब हम कहते हैं कसम है तो कसम का मतलब क्या होता है, यानी ये कुरान सबूत है, यानी ये कुरान गवाही देता है और कुरान दलील है। आमतौर पर देखें कसम जो है ना उर्दू में हम वो चीज माना नहीं है जो अरबी में पाया जाता है। कसम का जब बात आती है तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हरफे कसम, ये जो वाव है ना ये हरफे कसम है। हरफे कसम पहले आता है हरफे कसम, फिर उसके बाद आती है मुकसम बिही, जिसकी कसम खाई गई हो, और एक होता है मुकसम अलैह, जिस बात पर कसम खाई गई हो। ये तीन चीजें होती हैं। सूरह यासीन के केस में हमने ये पढ़ा था, यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, तो वाव क्या था, वाव हरफे कसम था, ये वाव हरफे कसम था। मुकसम बिही की क्या थी, किस किस चीज की कसम खाई गई थी, वल कुरआनिल हकीम, ये हिकमत वाले कुरान की कसम। यानी कसम क्या, हिकमत वाला कुरान सबूत है, हिकमत वाला कुरान गवाही देता है, हिकमत वाला कुरान जो है वो इस बात की दलील है। अब ये मुकसम बिही थी, क्या दलील है, क्या गवाही दे रहा है। मुकसम अलैह क्या था, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए नबी के आप रसूलों में से हैं। ठीक है, ये मुकसम बिही मुकसम अलैह। अच्छा, अब इस केस में अगर देखा जाए तो सूरह काफ के केस में देखा जाए तो हरफ कसम वाव मौजूद है। अल कुरान मजीद, कुरान अब देखें जो ये अल है, ये भी अल है, ठीक है, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, ठीक है। वल कुरान मजीद, अजमत वाला बड़ाई वाला कुरान जो है वो गवाह है, ये मौसूफ है, और ये मजीद जो है ये उस कुरान पाक की ये सिफ्त है। तो ये बन रहा है मुरक्कब तौसीफी, और ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है मुकसिम बिही। उलमा कराम फरमाते हैं जो आगे मुकसिम अलैह है इस सूरत में वो महजूफ है, वो बयान नहीं किया। वो क्यों बयान नहीं किया, वो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें जो महजूफ कर दी जाती हैं, जो हजफ कर दी जाती हैं, वो इसलिए की जाती हैं अल हज़फ अली तवस्सो, अल हज़फ अली तोसी, इसमें तोसी का माना है। अब जब हम आगे सूरत पढ़ेंगे ना तो हम उसमें जवाब तलाश करेंगे। जिस तरह सूरह फजर आपने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन इरादा है कि सूरह काफ के बाद सूरह ज़ारियात या सूरह फजर को हम देख लें, क्योंकि वो कस्मों के मुतल्लिक है, तो उसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे सूरह ज़ारियात भी कस्मों वाली सूरत है, तो वो सूरह ज़ारियात से भी आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। तो वल कुरानिल मजीद, अच्छा ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की ज़ात को भी मजीद कहा गया, अल्लाह ताला की ज़ात को भी बड़ा कहा गया। अच्छा, अब मजीद जो है वो बड़ी अजमत वाला, मीम जीम दाल मादा है, बड़ाई वाला, अजमत वाला, बड़ा, हर लिहाज से बड़ा। अच्छा, अब कुरान पाक को भी अजमत कहा गया। देखिए जो मुतकल्लिम का जो कलाम होता है वो उसकी उसकी सिफात का मजहर होता है, ठीक है। जैसी जात होती है वैसे ही कलाम होता है। एक डॉक्टर है तो उसका कलाम उसके मुताबिक होगा, एक इंजीनियर है तो उसका कलाम उसके मुताबिक होगा, एक प्रोफेसर है तो उसका कलाम उसके मुताबिक होगा, एक स्टूडेंट है तो उसका कलाम उसके मुताबिक होगा। अब वल कुरानिल मजीद, ये जो कुरान है ये पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान जो है वो पढ़ी जाने वाली किताब है, इसका मतलब है कुरान पढ़ी जाने वाली किताब है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे। वल कुरानिल मजीद, ये कुरान जो है ये अजमत वाली जो कुरान है, जो अजमत वाली किताब पढ़ी जाती है, ये गवाह है, ये दलील है। भाई क्या दलील है, सूरह यासीन में तो हमने पढ़ा था वल कुरानिल हकीम, ये हिकमत वाला, हिकमत वाला मीन्स बुना हुआ, एक बात का दूसरी बात से ताल्लुक, दूसरी का तीसरी बात से ताल्लुक। ये कुछ ऐसे ही नहीं, रजमम बिल गैब नहीं है ये, इसमें इस कुरान पाक में जो भी मजामीन है, या ये जिनसे सूरह काफ को जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो एक नजर हम दोबारा इस पे आएंगे, ठीक है। वल कुरानिल मजीद, ये अजमत वाला, इसके जो मजामीन है, इसकी जो फसाहत बलागत है, उस हवाले से ये बहुत अजमत वाला है, और ये अजमत अजमत वाले ने इसको उतारा है, ठीक है। ये खुद ही गवाह है। अब आगे ये बात हजफ कर दी गई है, ये कैसे क्यों हजफ कर दी गई है, अब हम आखिर में इसका जवाब तलाश करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें बल, बल जो है आमतौर पर इसको कहते हैं हरफे इजराब। एक होता है कल्ला,
कल्ला होता है पुरानी बात की नफी कर देता है, यानी कि जो तुम बात कर रहे हो ऐसे नहीं है, बल बात ये है। अब जो बात है वो ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि बात यूं है, बल बात क्या है, बल अजीबू, बल अजीबू ये क्या है, आइन जीम और बा मादा है। अजीबू ये बाप सामिया से आता है, अजीबा या अजबू, सामिया यस्माऊ, अजीबा या अजबू। अच्छा यहां पे हैरानगी के माना देना है, अजीबा या अजबू के बड़े माना है अरबी जुबान में, लेकिन यहां पे जो माना दे रहा है अजीबू का, वो माना दे रहा है कि ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए इसी इसी आयत में ना आखिर में, अब ये देखेंगे एक रिंग स्ट्रक्चर है, शुरू में अजीबू और आखिर में अजीब, एक ही आयत में। अच्छा इसका मादा भी आइन जीम और बा मादा है। ठीक है, बल अजीबू वो हैरान हो गए, मुश्रिकीन बड़े हैरान है। ठीक है, अनजा किस बात पे, ये अन मसदरिया है, किस बात पे, अनजा जीम या हमजा मादा है, जा ये जी ऊ के आ गया, हम उनके पास, मुनज़िरुन। अब देखे ना ये फेल है, हम उनके पास, उनके पास। ठीक है, ये मफऊल हो गया, ठीक है, और ये फाइल हो गया। तो यहां तक अनजा मुनज़िरुन, मुशरिकीन लोग बड़े हैरान है इस बात पर कि उनके पास मुनज़िरु, ये देखें नून जाल और ये रा मादा है या बाबे इफाल से, अनज़रा युनज़िरु इंज़ारन, मुनज़िरुन इस्मुल फाइल है, डराने वाला, मुकरिमुन के वजन पे। मिनहुम उनमें से, मिनहुम, मिनहुम सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखें अब ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस क्या है, देखिए मैं हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है, अगर मैं दावा करता हूं कि मैं इब्ने सीना हूं, अगर मैं दावा करता हूं कि मैं साइंटिस्ट हूं, और मैं दावा करता हूं, जिन लोगों में मैं दावा करता हूं कि मैं साइंटिस्ट हूं, 2 दिन में मेरा पता चल जाएगा कि मैं अपने दावे में सच्चा हूं या मैं अपने दावे में झूठा हूं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अगर तो मैं उन्हीं लोगों में ये दावा कर रहा हूं जो लोग मुझे 40 साल से जानते हैं, और दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं उन लोगों में ये दावा करूं जो मुझे नहीं जानते। अच्छा जो मुझे लोग नहीं जानते, मैं उनको तो धोखा दे सकता हूं, मैं उनके साथ झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जो लोग मुझे 40 साल से जानते हैं, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मैंने तो तुम में एक उम्र गुजारी है, क्या तुमने कभी मुझे देखा शायरी करते हुए, क्या तुमने कभी देखा मुझे फसाहत व बलागत की क्लास लेते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए। अब वो लोग जो जो मुझे जानते हैं, मैं उनको धोखे में नहीं रख सकता, हाँ मैं उनको उनको धोखा दे सकता हूँ, वो भी थोड़े अरसे के लिए, जो मुझे नहीं जानते। अब इस चीज को समझें, बल अजीबु अंजाहुम मुनज़िरुम मिनहुम, तो जो कुफार हैं वो ये समझते हैं, जो मुशरिकीन मक्का हैं वो ये समझते हैं, उनके लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उनके पास डराने वाला उनको आ गया, मिनहुम उनमें से। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के रसूल कह रहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे तुमने देखा है, मेरी अदातो अतवार का तुमने मुशाहिदा किया है, मेरी अदातो अतवार तुम मुझे ईमानदार कहते हो, अमीन कहते हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 7 में जब शाह हरकल अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला से कुछ सवालात पूछता है, जिनमें वो ये भी कहता है कि क्या उसने कभी तुमसे ये दावा करने से पहले झूठ बोला, तो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोला, बल्कि हम तो उनके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। तो शाह हरकल ने कहा था कि ये सच्चा नबी हो सकता है, क्योंकि जो शख्स इंसानों के मामले में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह ताला के बारे में कैसे झूठ बोलेगा। जो शख्स तुम्हारी अमानतों में खयानत नहीं करता, वो अल्लाह ताला की इमारत में कैसे खयानत करेगा। तो बल अजीबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, भाई अल्लाह का रसूल तो एतराज तो तब करते, हैरान तो तब होते कि वो उनमें ना होता, वो तो उन्हीं में से आया। तो जब वो उन्हीं में से आया तो वो हैरान करने वाली बात क्यों, कौन सी है उसमें, हैरान कर देने वाली बात कौन सी है। अब ये जो अंदाज है, जो मैंने आपसे कहा ना, कौफ, काफ का वैसे माना होता है बचाओ, अपने आप को बचाओ। अब देखिए ये कुछ ये सूरत है ना,
یہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوگی، اور اس صورت میں بڑا جلال ہے، اس آیت کا، اس صورت کا یہ جلال سے بھری ہوئی ہے۔ قاف کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ والقرآن المجید، یہ قرآن جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حکمت کا معنی نہیں ہے، حکمت کا معنی اس لیے نہیں، اس میں یہاں انذار ہے، اس میں موت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں جی اٹھنے کا ذکر ہے، اور اس میں جہنم کا تعارف جو کروایا گیا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بڑھ گئی، اور وہ کہے گی جواب میں کہ علمیہ اور ہیں حل من مزید۔ میں آپ دعوت پہ جاتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کھانا کھا چکتے ہو، اور میں آپ سے کہتا ہوں حل شبیہ تھا، کیا آپ سیر ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں اللہ ماشبہ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ابھی نہیں، مطلب تھوڑے بہت اور کھاؤں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ حل من مزید، تو اس کا مطلب یہ ہے تو میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے تو ابھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ابھی تو مجھے اور تو۔ اب یہ آیت جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حذف کر دیا کہ کس چیز کی قسم کھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت کا مضمون تھا یہ بتا رہا ہے، والقرآن المجید گواہی دے رہا ہے، یہ قرآن عظمت والا، اس کا عظمت والا بیان، اس کا بہت بڑا بیان، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، وہ حیران ہوئے اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈر سنانے والے آ گیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ منہم کو سمجھیے کہ منہم اسی میں سے آ گیا، اس میں تو کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں ہے کہ انہی میں سے رسول آ گیا، یا تو باہر سے آتا یا تو فرشتہ آتا تو وہ حیران ہوتے، وہ تو انہی میں سے رسول آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ھذا شیء عجیب۔ اچھا، قرآن جو ہے وہ قرآن پاک میں 70 دفعہ آیا، 70 ٹائمز آیا، اور مجید جو ہے وہ قرآن پاک میں 4 ٹائمز آیا، ٹھیک ہے۔ 2 بار سورہ بروج میں آیا، 1 بار سورہ کاف میں آیا، اور 1 بار سورہ ہود میں آیا۔ اور جو عجیب کا ورڈ ہے یہ 1 بار سورہ ہود میں آیا اور دوسری دفعہ سورہ قاف میں آیا۔ عجیب جو ہے وہ قرآن پاک میں عجیب یہ 2 ٹائمز آیا۔ یہ جو حمزہ ہے یہ کوشچن کا، کیا؟ اذا جب، ٹھیک ہے۔ اذا متنا مات یموتو، جب ہم مر جائیں گے۔ اذا متنا میم واو تا مادہ مات یموتو، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، کنہ تراب کہتے ہیں مٹی کو، جب ہم مٹی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو کنہ کا ورڈ ہے نا، یہ ہم مٹی ہو کے پرانے گل سٹ جائیں گے، اس میں یہ معنی ہے اذا متنا وَكُنَّا تُرَابًا۔ سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ جو اگلا حصہ ہے دیکھیں وہ محذوف کیا، یہ اس صورت کا ایک خاصہ ہے، مقسم علیہ محذوف ہے۔ اب یہاں پہ کیا گیا؟ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، آگے کیا تھا؟ اذا متنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا جب ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اچھا، اذا متنا وَكُنَّا تُرَابًا، اچھا اب یہ حذف کر دیا، یعنی کہ یہ اس کا تعلق پچھلے سے ہے، میری مقسم علیہ ایک پیٹرن چل رہا ہے اس صورت میں، مقسم علیہ محذوف، اب یہ محذوف، ذالک رجعٌ بعید، یہ تو رجعٌ یہ پلٹنا ہے، یہ مادہ ہے را جیم اور عین، رجع یرجع، باب ضربہ سے آتا ہے، ضربہ یضرب، رجع یرجع، کیا ہم لوٹیں گے؟ بعید، یہ لوٹنا تو ایسا ہے جیسے کہ بہت دور کا معنی، یہ بعدن مصدر ہے، بعدن سے صفت مشبہ بعید بنی، تو بہت دور کی بات ہے۔ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ذالک رجع بعید، بعید کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ امپوسیبل سی بات لگتی ہے، یعنی کہ وہ ایک تو معنی ہے نا کہ بہت دور کی بات، ایک تو معنی ہے امپوسیبل سی بات لگتی ہے۔ کیا ابھی ان کا سوال تھا پچھلی آیت میں، اب یہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دینے کے قد کہتے ہیں حرف تحقیق کو، حرف تحقیق قد علمنا، ہم جانتے ہیں، یہ عین لام اور میم مادہ ہے، یہ آتا ہے باب سمیہ سے، علما یعلم علما، اس کا مصدر آتا ہے قد علمنا، علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا، ہم خوب جانتے ہیں،
हम खूब जानते हैं, इसका माना होगा हम खूब जानते हैं। कद अलिमना हम खूब जानते हैं, मा तनकुसुल अर्दू, ये माय मौसूला है जो कि माना दे रहा है जो, तनकुसुल अर्दू ये फेल है और ये फाइल है, जमीन फाइल है, ठीक है। हालत रफा में तनकुसुल नून कॉफ स्वाद मादा है, नाकासा यनकुसु नून कॉफ स्वाद मादा ही आता है बाबे नून से, नसरा से, नसरा यनसुरु नाकासा यनकुसु कम करना, घटाना, ठीक है। इसका माना होता है कम करना। हम खूब जानते हैं जो जमीन खाती है, यानी कि जब कोई मर जाता है, जब वो गल सड़ जाता है तो उसके जिस्म से जो उसकी जो उसका जो जिस्म होता है वो कम होता रहता है, जो मिट्टी खाती रहती है। मिनहुम उसमें से, तनकुसुल अर्दु मिनहुम उसमें से, हमें खूब पता है। ये कह रहे हैं ना कि कैसे हम जिंदा करेंगे, हमारा कहाँ कहाँ चला जाएगा जिस्म, अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा इस कायनात में, इस दुनिया में कितने ही इंसान हैं जो कि मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला कैसे सबको जो है वो जिंदा करेगा। ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात नजर आती है, बड़ी दूर अकल से तो बहुत दूर बात नजर आती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कद अलिमना हमें खूब मालूम है, मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम जो उनके जिस्मों से जो मिट्टी खाती है, यानी कब्रों में जो उनके जिस्म जो है वो गल सड़ जाते हैं या जमीन खा लेती है, वो हमें खूब पता। व इंदना किताबुल हफीज, और हम इंदना का मतलब होता है हमारे पास, इंदना और हमारे पास, और हमारे पास किताबुन, किताबुन लिखा हुआ है, हफीज महफूज है, ठीक है। किताबुन कतबा काफ ताबा, और हफीज जो है वो हिफ्जुन से सिफ्त मुशब्बा हफीजुन, महफूज कर देने वाली, हा फा और ज़ात मादा है, महफूज कर देने वाली, यानी कि हमारे पास सारा डाटा महफूज है, हमें पता है कौन कहाँ पे है और कब उसको उसको उसके पोर दुरुस्त करने हैं, ये हमारा काम है। व इंदना ये हमारे जिम्मे है, यानी हमारे पास है। व इंदना किताबुल हफीज, ये हिफाजत में है, जो भी डाटा है, किताब लिखे लिखाना, ये लिखा लिखाया है हमारे पास, कौन कहाँ पे है और किसको कब अपने टाइम पे आना है। व इंदना किताबुल हफीज। उलमा इकराम ने फरमाया कि इससे मुराद लोहे महफूज है, यानी कि हमारे पास जो लोहे महफूज है उसमें सब महफूज है, उसमें जर्रा जर्रा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं बल, बल हमने पढ़ा ये हरफे, इसको कहते हैं हरफे इजराब, हरफे इजराब बल। बात तो ये है, बात वो नहीं जो तुम कह रहे हो, बात तो ये है कज़्ज़बू, ये है काफ जाल और बा मादा कज़्ज़बा, बाबे तफईल से आता है, ये सलाती मजीद में कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, बल कज़्ज़बू बल्कि उन्होंने झुटलाया, बिल हक की हक को, उन्होंने दुरुस्त बात को झुटलाया, लम्मा जाअहुम जब वो उनके पास आ गई, बल कज़्ज़बू बिल हक की लम्मा जाअहुम उन्होंने उस वही को झुटलाया, रसूल की खबर को झुटलाया, यानी रसूल को झुटलाया जिनकी पेशन गोई पुरानी किताबों में थी, तौरात में थी, इंजील में थी, इनको पता था, इन्होंने झुटलाया, हक को झुटलाया। बल कज़्ज़बू बिल हक की लम्मा जाअहुम, यहाँ तक कि वो उसके पास आ गया, लम्मा जाअहुम फहुम फी अमरी मरीज। अच्छा अब है क्या, फहुम फी अमरी मरीज, अम्र कहते हैं मामले को, अम्र कहते हैं मामले को, मरीज, ठीक है। ये माराजुन, माराजुन मस्दर है ना, तो मस्दर से सिफ्त मुशब्बा मरीज, मरीज, मरीज का माना होता है ये एक शक की किस्म है, यानी मामले को उलझा देना, यानी कि ये मामला तो बड़ा सीधा था, ये मामला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये तो पिछले जो किताबें हैं उनमें बाहमी रब्त था, इन्होंने खुद इसको उलझाया, इस मामले को खुद ही उलझाया, ये खुद उलझ के रह जाए। कभी कभी बात बहुत सीधी सारी होती है लेकिन इंसान खुद ही उस मामले को उलझा देता है, खलत मलत जंबल अप कर देता है। आपने बोला ना माराजल बहरैनी यल्तक़ियान, माराजल बहरैनी तो दो दरिया मिलते हैं, तो ये माराजुन से बना है मरीज, सिफ्त मुशब्बा का सीगा जो मरीज बना है वो माराजुन से बना है, यानी कि वो मिला देते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को आपस में गडमड कर दिया है, ठीक है। आप जब बहुत सारी चीजों को आप गडमड कर देते हैं तो कैसे चीज समझ आए, एक बड़ी सीधी सी बात है, एक बहुत सीधी सी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही,
बलकज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, इन्होंने हक को झुटलाया, साफ बात को झुटलाया। हक का माना साफ बात को झुटलाया। लम्मा जाहुम, उसके पास आ गया, जब कुरान आ गया, रसूल आ गया, फिर क्या है? फहुम फी अमरिन मरीज, बस वो एक ऐसे मामले में है जो कि उलझा देने वाला है, यानी कि ज़हनी हिजान, ये उनको साइकोलॉजिकल इशू है। ये अफलम कैसे बना? अफलम यंजुरू, अब ये कैसे बना? ये था हमजा और ये था फा और ये था लम, ठीक है। जब ये मिले तो ये बना आफालम, ठीक है। क्या आफालम, क्या उन्होंने नहीं। लम जो होता है ये आपको पता है कि लम जो होता है ये फ़िल मुज़ारे पे आता है और ये माजी की ज़ोरदार नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखने के माना में, अफलम यंजुरू गौर करना, देखना के माना में आता है। लम यंजुरूना फ़िल मुज़ारे पे जब लगता है तो उसका एक विजिबल एक्शन ये होता है कि ये फ़िल मुज़ारे का जो आखिरी हर्फ होता है उसको मजज़ूम कर देता है। तो यंजुरूना, अगर यंजुरूना मजज़ूम होगा तो उसकी सूरत ये होती है कि वो यंजुरू, वो जो नून एराबी होता है ये गिर के अलिफ आ जाता है, यंजुरू। तो यंजुरू इसलिए नून इसलिए गिरा कि ये लम था, लम ने उसको हज़फ कर दिया, लम उसको खत्म कर देता है। अफलम यंजुरू, क्या उन्होंने देखा नहीं, किसको नहीं देखा? इला समाई, आसमान की तरफ, बुलंदी की तरफ, ठीक है। समा का माना आता है बुलंदी के लिए आता है, जो जमीन से ऊपर है वो समा है। अफलम यंजुरू इला समाई, क्या उन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा? फौकाहुम, फौका कैसे आया? ये देखें, ये फौका और प्लस हूं, ये मिले तो बना फौकाहुम। फौका कहते हैं ऊपर, ऊपर, अपने ऊपर। क्या उन्होंने ऊपर नहीं देखा? कैफा, ये कैफा होता है हालिया आता है कि कैसे, हाउ। बनई नाहा, कैसे बनई ना, बना यबनी, अब बनाया बनई ना, ये जो नून के ऊपर खड़ी जबर आ रही है ना, इसका मतलब है नहनु, हमने हा उसको। ये हा की जमीर किसकी तरफ लौट रही है? आसमान की तरफ। हमने उसको कैसे बनाया? वज़य्यनाहा, और हमने उसको कैसे सजाया। ये जो हा की जमीर है ये भी किसकी तरफ लौट रही है? आसमान की तरफ। हमने एक तो आसमान को हमने कैसे बनाया, ठीक है, और हमने उसको कैसे सजाया। अब देखिए ये जो अंदाज है ना, अब ये अंदाज मोहब्बत भरा है। पिछले पिछले जो अंदाज थे उसमें एक जलाल था, उसमें एक जलाल था, उसमें एक रोब था, उसमें एक अजमत था, उसमें एक जाहो जलाल था, उसमें एक मजीदियत थी, उसमें एक अजमत थी। ये जो जलाल है ये जरा नरम है, ये इसमें जरा मोहब्बत है। ये अफलम यंजुरू, क्या तुमने गौर नहीं किया, तुमने देखा नहीं आसमान को, तुम्हारे जो ऊपर है। कैफा बनैना, हमने उसको कैसे बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि हमने कैसे उसको डेकोरेट किया, ठीक है, कैसे हमने उसको प्लीजिंग बनाया। हमने तुम्हारे लिए कितना खुशगवार बनाया, आसमान को सजाया। वमा लहा मिन फुरूज, अब वमा लहा, ये जो वाव है ना, ये वाव हालिया है। हार उस आसमान का यह है कि मा लहा, ये हा की जमीन भी किसकी तरफ लौट रही है? आसमान की तरफ। वमा लहा मिन फुरूज, मिन फुरूज, ये मिन जो है ये हरफे जायदा, ये नकरा के लिए है, ये बराए उमूम का माना पैदा करने के लिए। फुरूज, फुरूज जो है ना, फर्ज, फर्ज कहते हैं शगाफ को, शगाफ को, इस जरा सा सुराख को ना, उसको कहते हैं फर्जुन। जरा सा भी सुराख आ जाए, यानी तुम्हें किसी किस्म का भी आसमान में सुराख नजर आता है? और ना सिर्फ बल्कि हमने बनाया बल्कि हमने उसको सजाया भी। क्या तुमने आसमान को नहीं देखा, हमने कैसे उसको बुलंद किया? यहाँ पे फरमाया कि हमने उसको कैसे बनाया और हमने उसको कैसे सजाया। वमा लहा मिन फुरूज, उसमें किसी किस्म का तुम्हें कोई शगाफ नहीं, तुम्हें किसी किस्म का कोई सुराख नहीं नजर आता। वमा लहा मिन फुरूज है, और तुम अल्लाह ताला की जो इस पैदाइश है कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा उस पर शक में पड़े हुए हो। तुम्हें बनाना मुश्किल था या आसमान को बनाना मुश्किल था मेरे लिए? तो ये वो अंदाज है। वल अर्दा, और जमीन को। अच्छा, उलमा कराम फरमाते हैं कि अगर मफूल यहाँ पे आए, अब ये मफूल है, अगर यहाँ पे मफूल हो, ठीक है, और ये मदद ना, ये फेल है, ठीक है, यहाँ पे भी हाँ जो है जमीर मफूली है, ये जमीर मफूली है। अगर ये स्ट्रक्चर हो तो फिर उलमा कराम फरमाते हैं कि जो फेल जमीर मफूली से पहले होता है उसी फेल को हम मफूल जो अव्वल होता है उससे पहले ले आते हैं। मददनल अर्दा, मददनल
مددنا الارض یعنی کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، مددناہا اس کو پھیلایا. مد یا مدو یہ بیسیکلی میم دال دال مادہ ہے. مد یا مدو، مد یا مدو باب نون سے ہم نے پھیلایا، ہم نے پھیلایا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا سورہ مرسلات میں ہے. کیا ہم نے الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا کفاتا جو کہ سنبھالتی ہے، کفایت کر جاتی ہے زنداؤں کے لیے بھی اور مرداؤں کے لیے بھی. اب دیکھیں اسی آیت کے حصے کو اگر آپ لیں تو اس میں کتنی نشانی ہے، غور تو کریں. ہمارے لیے مہمانوں کو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، چند افراد کو، ایک سکول میں، ایک کالج میں، ایک آفس میں، ایک پارک میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا کفایت کر دینے والی؟ احیاء و امواتا، وہ زنداؤں کو بھی سنبھالتی ہے اور مردوں کو بھی سنبھالتی ہے. ہم نے زمین کو، یہ پھیلانے کا معنی یہ ہے. والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے رزق تمہاری تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کبھی رزق کم نہیں ہوا تمہارے لیے. والارض مدد، یہ معنی اس میں چھپے ہوئے. والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا. والقینا فیہا، القا یلقی، یہ دیکھیں نا لام قاف اور یا مادہ ہے، یہ آیا ہے باب افعال سے. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. ہم نے ڈال دیا فیہا، فیہا یہاں کی زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زمین کی طرف. ہم نے زمین میں ڈالے رواسیا، رواسیا کہتے ہیں پہاڑوں کو. ہم نے پہاڑوں کو اس میں ڈال دیا، یعنی کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے، اگر میخیں نہ ہوتی تو زمین ہل رہی ہوتی. زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے اس میں پہاڑ ڈالے. وَأَنبَتْنَا، اچھا نون با اور تا مادہ ہے، یہ باب افعال سے آیا ہے. انبت ینبت، اور اگانا، ہم نے اگایا فیہا، یہاں کی زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زمین کی طرف. اور ہم نے اگایا اس میں سے من کلی زوج بہیج، ہر طرح کے، کلی زوجن کہتے ہیں پیئرس کو کہتے ہیں نا، ہر قسم کے، یہ قسم کو بھی کہتے ہیں، ہر گروپ کے، یہ گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیئر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسپیشیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہیج، اچھا جو بہیج کا ورڈ ہے نا، یہ ہے بہجن سے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں نباتات کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے، نباتات کی خوبصورتی کے لیے ورڈ آتا ہے بہجن. تو بہجن سے صفت مشبہ کا ہے بہیجن. اس کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جب تم کہتے ہو نا، یہ اصل میں بیسیکلی دیکھیں نظم آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق دیکھ رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ، ایک تو انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول جو ہے وہ ہم میں آ گئی تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارا تو جسم جو ہے وہ مٹی کھا لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے تمہارے جسم کہاں گیا، ذرات کہاں گئے، ہمارے پاس تمہارا خوب ڈیٹا موجود ہے. اور تم آسمان کو دیکھو، آسمان کو کیسے بنایا، کیسے سجایا. تم زمین کو دیکھو، اس کو کیسے پھیلایا، اس میں جو پہاڑ ڈالے ہیں اس کو ہم نے کیسے بنایا، ہم نے اس میں جو پھول پتے اگائے. اب دیکھیں دو آیتیں ہیں، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ان کے اعتراض کا جواب دیا. اس میں بہت نشانیاں ہیں، انہی کو تم غور کرو تو ان میں بہت نشانیاں تمہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، تبصرتن، آگے ہے تبصرہ. تبصرہ کا ورڈ ہے تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب. یہ سارا بیان کر دینے کے بعد دیکھیں وہ آپ یاد کریں جب جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی، اونٹنی کا معجزہ دیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے. مبصرہ فظلموا بہا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اب یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ان پر غور کرو. کیا اس اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ اب یہ اس کا عطف اس بات پہ ہے کہ جس نے آسمان بنایا، جس میں کوئی شگاف نہیں ہے، جس نے زمین کو پھیلایا جو کہ زندوں کو بھی سنبھالتی ہے اور مردوں کو بھی سنبھالتی ہے، وہ زمین جس میں ہم نے پہاڑ بنائے، وہ زمین جس میں ہم نے کئی قسم کے، یہ کلی زوجم بھی ہوتا نا تو کافی تھا، لیکن پھر من لگانا تو وہ اس نے نکرا بنا دیا. اب ہم کسی قسم کے تم دیکھ لو پھل، کیا تم بنا سکتے ہو ایسے؟ کیا تم بنا سکتے ہو ایسے؟ تم نہیں بنا سکتے. جس اللہ نے یہ سارے کام کیے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا. یعنی کہ وہ تمہیں کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ اس زمین کی ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے.
लेकिन जो तबसरा का मतलब होता है ना, तबसरा का मतलब कई माना आते हैं, ये दिखलाना के माने में भी आता है, लेकिन ये समझाना के माना में भी आता है, गौर व फिक्र करना के माना में भी आता है। यानी कि ये है तबसिरा तन। अब देखिए ये मफूल फिल महजूफ है कि हमने तुम्हें समझाया, हमने जैसे समझाया जाता है। वह जिक्र, और ये जिक्र है, ये जिक्र है लिकुल अब्दी मुनीब, ये जो निशानियां हैं। अच्छा, वह जिक्र और ये याद दहानी है। देखिए मैंने आपसे कहा था जिक्र, अगर तो ये माना जाए कि जिक्र जो है वो निशानियों की तरफ, आसमान और जमीन की तरफ इशारा है, तो भी सही है। और अगर ये कुरान पाक की तरफ माना जाए तो फिर भी सही है। जिक्र, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जिस तरह एक जिक्र वकलीकुली अब्दी मुनीब, ठीक है, ये कैसे निशानी है, ये दरख्त जो है और फल पौधे जो हैं। देखें जब एक मुर्दा बीज को जब हम डालते हैं, ठीक है, मुर्दा बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उस मुर्दा बीज को अल्लाह ताला जिंदा कर देता है। और वो मुर्दा बीज को अल्लाह ताला जब जिंदा करता है तो वो उससे जो है ये अब यहाँ आ जाएगा मजमून कि उस मुर्दा बीज को जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला तुम जब कब्र में जाओगे तो तुम्हें कैसे नहीं जिंदा करेगा। जब वो मुर्दा बीज जिंदा हो जाता है, जिंदा होकर दरख्त बन जाता है तनावर, वो फल और फूल देता है, तो तुम्हें कैसे नहीं अल्लाह जिंदा करेगा। जिक्र इसमें निशानी है। जिक्र का मतलब होता है निशानी, वो चीज याद आ जाए। यानी इन चीजों को देख के जब आप दरख्त देखते हैं तो क्या आपको अपना आप नहीं याद आता। जिस तरह दरख्त का जो बीज था वो जमीन में था, तो क्या जब इंसान, जब वो मरेगा, वो कब्र में जाएगा, कब्र में अल्लाह ताला, जिस तरह अल्लाह ताला ने दरख्त को जिंदा किया, क्या वो अल्लाह ताला उस इंसान को जिंदा नहीं करेगा। क्या उस तरह मुझे नहीं जिंदा कर सकता। जिक्र लिकुल अब्दी मुनीब, ये हर उस बंदे के लिए है जो रुजू करने वाला है। नून या बा मादा है, मुनीब जो कि रुजू लौटने वाला है। मुनीब ये बाबे इफाल से आया है, इस्मुल फाइल है जो कि हमेशा, इस्मुल फाइल है ना, जो कि हमेशा रुजू करने वाला, हमेशा अल्लाह ताला से डरने वाला, हमेशा झुकने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद ये अभी एक नया नया अंदाजा मुनज़्ज़लना, ठीक है, ये बाबे तफील से आ रहा है मुनज़्ज़लना। और हमने गाहे बगाहे, ये तदरीज के माना भी दे रहा है और तकसीर के माना भी दे रहा है। मुनज़्ज़लना ये है नून जा और लाम मादा है, ये बाबे तफील से है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, और हमने बहुत उतारा, हम उतारते रहे, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी को, उस पानी की सिफ्त है मुबारकन बरकत वाला, बरकत वाला। ये बा रा काफ मादा है। इसका मतलब होता है एक दफा ऊँटनी अगर एक जगह पे बैठ जाए तो वो अपनी जगह से ना उठे। यानी ये ज्यादती के माना में आता है कि बहुत कसरत हमने, और माँ मुबारकन बहुत अच्छा, बहुत नफीस। मुबारकन फ़अंबतना, पस फ़अंबतना फिर हमने उगाए, यानी कि हमने आसमान से पानी बरसाया, ठीक है। फ़अंबतना फिर हमने उससे उगाया, हमने उससे उगाया। ये नून बा ता मादा है बाबे इफ़ाल से, अंबता युम्बितु, हमने उससे उगाया। उस यही की जिम्मेदारी किसकी तरफ लौट रही है, उस पानी की तरफ। उस मुबारक पानी से हमने जो है वो क्या उगाया, जन्नातिन। जन्नात कैसे किसे कहते हैं, बागात को। वह हब्बल हसीद, हब कहते हैं दाने को, और हसीद कहते हैं कटी हुई। ये कटी हुई यानी काटी जाने वाली खेती। जो तुम खाते हो, ठीक है, काटे जाने वाला दाना। उलमा कराम फरमाते हैं कि वनज़्ज़लना मिनस समा, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो हम आसमान से पानी बरसाते हैं। अच्छा, इसकी जो आसमान से पानी बरसाना है ना, इसको हम मजीद खोलेंगे सूरह ज़ारियात में, क्योंकि सूरह काफ के बाद हमारी कोशिश होगी या सूरह फजर हम पढ़ें या सूरह ज़ारियात पढ़ें, तो उसमें हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। कि देखिए मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि पानी है, तो पानी, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, बुखारात बनते हैं। अच्छा, अब जो लगता है कि पानी खत्म हो गया, यूं लगता है एक स्टेज है, पानी बुखारात में कन्वर्ट हुआ, ये उसकी एक स्टेज है। इसी तरह जब इंसान है तो जब वो मर जाता है तो हम समझते हैं कि खत्म हो गया इंसान। फिर उसको बरज़ख में ले जाया जाता है, फिर उसको जो है बरज़ख से जब क़यामत है तो उसको दोबारा जिंदा किया जाना है। इस तरह आप देखें कि जब पानी बुखारात बनते हैं, पानी बुखारात बन के बादलों की शक्ल में बनते हैं, फिर जब अल्लाह ताला की मर्जी होती है तो वो फिर दोबारा पानी बरसाते हैं और वो फिर पानी की शक्ल में लौट आते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सूरह ज़ारियात में कसम खाई है हवाओं की, कि वो यानी हवाएं गवाह हैं इसकी। इन अमातुअदून लसादिक, तुम्हारे साथ जो क़यामत का वादा किया जा रहा है, जो तुम्हारे साथ जी उठने का जो वादा किया जा रहा है, ये सच्चा है।
क्यों? जिस तरह हवाएं होती हैं, हवाएं क्या करती हैं? पानी को शुआएं होती है ना, कि सूरज की शुआएं पड़ती हैं पानी पर, तो वो पानी जो है वो हवा की शक्ल में बुखारात बन के वो उठती हैं, वो उठती हैं, वो एक एक लतुर का बुना तबकन तबक, तुम एक से दूसरे स्टेज में जाओगे, तुम्हारी एक कैफियत से दूसरी तुम्हारी कैफियत होगी, फिर वो बुखारात बनते हैं, फिर वो बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर बादल जो हैं वो हरकत करते हैं, फिर जो है वो जब अल्लाह की मर्जी होती है तो वो दोबारा जो है वो अपनी असली हालत में लौट आते हैं। तो अल्लाह ताला उस पानी को इस प्रोसेस से गुजार के दोबारा जिंदा करता है। उसी तरीके से तुम भी एक प्रोसेस से गुजरोगे, और तुम भी जिस तरह पानी एक सफर में था, हालत सफर की हालत में था, इस तरह तुम्हारे साथ भी हो। वनज़लना मिनस समाई मां मुबारक। और दूसरे उलमा कराम की एक राय ये भी है कि चूंकि मां मुबारकन, पानी को मुबारक कहा, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कुरान पाक को जिक्र को भी मुबारक कहा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को भी मुबारक कहा। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमान, चूंकि वही वही जो है वो जिंदा करती है, हम वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया। तो इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, हे ईमान वालों लब्बैक कहो उसकी तरफ जो तुम्हें अल्लाह उसका रसूल जो तुम्हें जिस चीज की तरफ तुम्हें बुलाता है वो तुम्हें जिंदगी देता है, लिमा युहयिकुम, उसको लब्बैक कहो जिसकी तरफ तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाता है, और वो तो चीज तुम्हें जिंदगी देती है, यानी वो वही है। तो ये जो माँ है, ये यानी कि तमसील में बात की है कि वो वही है, वो वही अल्लाह ताला ने मुबारक वही तुम्हारे लिए उतारी, फअंबतना बिही जन्नातिन, तो उससे जो है वो कोई नेक लोग होते हैं, वो बहुत नेक लोग होते हैं। वनज़लना मिनस समाई मां मुबारकन, तो हमने पानी बरसाया जो कि बड़ा मुबारक है। फअंबतना बिही जन्नात, तो फअंबतना हमने उगाए बिही जने से बगात और हब्बरसीद काटी जाने वाली खेती, जिसके लिए तुम अपना खाते हो, अपना रिस्क जो जैसे तुम अपना तलाश करते हो। वन नखला, और खजूर, खजूर बासिकातिन, लंबे लंबे, बासिकात का मतलब लंबे लंबे फैले हुए, लंबे लंबे, बुलंद बुलंदो बाला, यानी कि वन नखला बासिका, तो लंबे लंबे खजूर के दरख्त, लहा उनके लिए, तल उन नजीद उन, तल उन कहते हैं खोशे, उनके जो होशे होते हैं, नजीदुन ये नजदुन से सिर्फ मुशब्बा बना, नजीदुन तय बताया, फोल्डेड, तय बताया, यानी कि ये मजीद उसको एक्सप्लेन किया, वाई मुफस्सरा, यानी ये वाई बहुत तफसीरी है कि वह नखला, और खजूर के दरख्त को ही देख लो, लहा उसके लिए, तल उन नजीदुन होशे हैं तुम्हारे लिए, तय बताए, यानी क्या इनमें निशानियां नहीं है, यानी कि एक मुर्दा बीज डालते हो तुम, उससे अल्लाह ताला क्या कुछ, उस पानी से अल्लाह ताला क्या कुछ निकाल देता है तुम्हारे लिए, बागात बना देता है तुम्हारे लिए, कटी हुई खेती बना देता है तुम्हारे लिए, महबूब तुम्हारा फल जो है, खजूर को फल की हैसियत हासिल है अरब में, तो ये अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बना देता। क्या अल्लाह इसका तफिस बात है कि क्या अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बना सकेगा? मिट्टी से ही बनाया ना अल्लाह ने, तो अल्लाह ताला ने इन सब चीजों को मिट्टी से ही पैदा किया ना, तो क्या वो अल्लाह तुम्हें मिट्टी से पैदा नहीं कर सकता? रिस्क, ये तो रिस्क है, यानी कि ये सारा बयान करेंगे तुम्हारा रिस्क जो है, जो कि तुम अपना रिस्क नहीं, फिर किस चीज का तकब्बर, यानी कि तुम मुहताज हो मेरे, ठीक है, और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपना रिस्क तो तुम खुद से कर नहीं सकते, और तुम मेरे मुहताज हो, और फिर कैसे इस्तकबार करते हो, इसमें ये माना छुपा है। रिस्कन लिल इबाद, ये बंदों के लिए है, ये रिस्कन लिल इबाद, ये ये मोहब्बत बड़ा अंदाज है, रिस्क लिल इबाद, ये उसके बंदों के लिए, आइन बा दाल इबाद फियाल उनके वजन पे, ये उसके बंदों के लिए रिस्क है। वह अहयैना बिही बलदतम मैता, हा या और या मादा है, वह अहयैना अफला युफइलु पे अहयैना, और हमने जिंदा किया बिही बिही, ही की जमीन लौट रही है माँ मुबारक, माँ मुबारकन, और हमने इस मुबारक पानी से हमने जिंदा किया बलदतन, शहर को, बलदा कहते हैं शहर को, मैता मुर्दा, हमने मुर्दा शहर को जिंदा किया, बलदतन शहर, और मैता मुर्दा, ठीक है, ये नकरा मुरक्कब तो सीफी है, तो क्रॉस ट्रांसलेशन होगी मुर्दा शहर, तो हमने जिंदा किया। अब देखें, ये देखें, वह अहयैना बिही बलदतम मैता, और हमने इसको सारा बयान करने के बाद, उन्होंने शुरू में बात की थी कि अइदा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउम बईद,
ٹھیک ہے. یہ ذالک رجعم بعید، ذالک رجعم بعید، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ سارا بیان کرنے کے بعد وَأَحْيَيْنَا، ہم نے زندہ کیا اسی طرح اسی پانی سے بلدۃ میتا، مردہ شہر کو. ٹھیک ہے. کذالک الخروج، اسی طرح. یہ کاف کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. یہ کاف جو ہے جب ملا ذالک سے تو یہ کذالک، اسی طرح. جس طرح ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا نا، مردہ شہر کو زندہ کیا، ہم نے جو ہے وہ زمین کو اس قابل بنا کے وہ زندوں مردوں کو سنبھال دیا. ہم نے اس میں پہاڑ لگائے، ہم نے جو ہے وہ اس میں ہر قسم کے پھول، پتے، سبزی، پھل رکھے. پھر ہم نے جو ہے وہ پانی برسائے، اور پانی سے جو ہے تو ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے، ہم نے کاٹی جانے والی کھیتی بنائی، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف پھلوں کے والنخل، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں جزیت، ایک پھل کا ذکر کر دینے سے تمام پھل کو مراد لینا، یعنی ایک پھل ذکر ایک پھل کا کرنا لیکن وہ تمام کا ذکر کر دینا، اس کو کہتے ہیں جزیت. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح ہم نے مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا، ہم نے سرسبز و شاداب کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب ذرا سوچو یہاں پہ کہ مردہ شہر کو زندہ کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا، زندہ کرنا مشکل ہے. کذالک الخروج، اسی طرح جس طرح ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، الخروج، اسی طریقے سے ہم تمہیں نکالیں گے. خروج کا معنی کیا ہے؟ خراجی، خراج یا خروج باب نون سے آتا ہے نکال. اسی طریقے سے ہم تمہیں نکالیں گے. سورہ قاف میں جس طرح آپ دیکھیں یہ ایک رنگ سٹرکچر بن رہا ہے. اگر آپ غور کریں، ذالک رجم بعید انہوں نے شروع میں کہا تھا، اور آخر میں یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کذالک، یہ سارا بیان کریں کذالک الخروج. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. سورہ قاف کو جب آپ آخر میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ذالک یوم الخروج، ذالک یوم الخروج. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک الخروج، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا. یعنی کہ جب آپ قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں تو آپ لے جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں. ابھی ہم جو آگے آگے پڑھیں گے نا تو ابھی آپ چلے جائیں گے اس قوموں کے حوال میں. پھر آپ قیامت برپا ہوئی، اور پھر جو ہے وہ ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا وقت، قبروں سے نکالے جانے کا وقت. تم کہتے تھے کہ قبروں سے نکلنا رجم بعید، یہ تو امپوسیبل سی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، عقل اس کو نہیں مانتے. کذالک الخروج اس طرح ہوگا. یہ جو لام ہے یہ لام عہد کا ہے، یعنی کہ یہ خاص دن کا ہے، اس کا ذکر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.